Uban sa mga balita sa Sayre 47, Departamento sa Panglawas din sa Rehiyon 7 wa mo sa likway sa posibilidad nga nasudla na ang sugbog Omicron variant. Dakbayan sa Ormoc mitunol og 1 ka bilyon ka pesos nga ayuda sa probinsya sa Sugbo. Suspek sa pagpatay sa 10 anyos nga batang babae na dakpa na. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa dugunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sayre 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Departamento sa Panglawas din sa Central Visayas miauhag sa mga LGUs nga balikan ang ilang temporary treatment and monitoring facility nunot sa pagsaka na usab sa kaso sa COVID-19. Mga barangay kapitan usab sa syudad sa Sugbo gipakigtagbuan sa EOC o gipasabot labot sa pagpatuman sa home isolation. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Giauhag sa Department of Health Central Visayas ang mga local government units sa pagtanaw og balik sa ilang temporary treatment and monitoring facility kung TTMF sa tumong nga ma-decongest ang mga tambalanan. Nagkanayon si Dr. Mary Jean Loreche, Chief Pathologist sa DOH-7, nagkatong mga highly vulnerable, wala na bakunahan, mga naay comorbidities nga moderate o mild ug dili pwede mag-home isolate tungod kay dili mo qualify ang ilang panimay. Sila mo ibutang sa mga TTMF. Gimugatan ni Dr. Loreche kung sa miaging tuig tanang mag-positive, ma-contact trace, i-extract o gibutang sa isolation facility o TTMF apan karon dili na tungod kay gipromote na sa bilang home isolation. Kung mag-positibo sa COVID-19, dunay mild nga sintomas, bakunado ug dunay kapasidad nga mag-home isolate adto ra gyud sabay ug dili na kinahanglan mo adto sa tambalanan aron ang mga ospital maggamit sa mga nanginahanglan gyud niini. Gipasabot ni Dr. Loreche gitugutan ang home isolation gumikan sab sa sitwasyon sa mga LGUs nga padayon pa nga mibangon human sa pag-igo sa bagyong Odette. That's correct. One, it's really because we are in a post-typhoon mode ngayon. Secondly, we understand also that we need to conserve resources because we cannot allow a congestion of the hospital like what happened during the Delta-driven surge. Nga napuno atong mga ospital, daghang nagpila diya sa gawas, and then naay mga matay kay wala na at katardayon. Aron mo qualify ang usa ka pasyente sa home isolation, kinahanglan aduna kini kaugalingong kwarto, kaugalingong comfort room, fully vaccinated o kun dili bakunado, kinahanglan mild o asymptomatic kini na ay makatanaw makamonitor nga healthcare worker sab. Okay, ang atong bago karon nga patakaran for isolation mao kani kung ikaw ay close contact, ibig sabihin ako na-expose ko ninyo nga positive kamo, close contact ko, pero ako fully vaccinated ko, 7 na lang kaadlaw. Pero kung ako pananglitan na dili ko bakunado, pwede siya 14 dias. Ngayon, kung ikaw na ay simptomas o kaya nagpositibo ikaw sa COVID, whether you are fully vaccinated or unvaccinated, napulo ka adlaw. Pero kung ikaw ay nanginahanglan nga gikan ikaw sa ospital, no, kay nanginahanglan ikaw og oxygen 21 days kung ikaw ay severe or critical. Unsang adlaw ang pag-ihap? When is the best time to count your exposure? Okay, you are considered day 1 sa imong computation for isolation or quarantine. Day 1 considered imong pag-appear sa imong symptoms, or
day one, kung kanusa ikaw na test. Dili ka tong kanusa ni gawa sa imong resulta, dili ingon nga kanusa ikaw, na-expose niya. So that's considered day one. Ganhang buntag, ang Emergency Operations Center Cebu City uban sa DOH nakigtagbo sa mga barangay kapitan sa Dakbayan sa Subo. Unang gituki nila ang may tungod sa home isolation diin gipaabot nila sa mga barangay kapitan ang mga angayang buhaton ilabi na karon nga dunay gamayng pagkuwang sa mga BIC ug TTMF karon sa Cebu City sama sa tubig ug kuryente. So nahibaw na ang mga kapitan, nahibaw na sila og kinsay mo desider, unya mo kooperar na sila, unya gipahibaw sad nato sila nga kanang mga barangay nga adunay mga condominiums, na mga townhouses, na mga subdivision, at least unburden sila ng dapita because we will be directing this establishment nga they have also to take care of their own, especially in the context of home ISO. No? Samtang si Association of Barangay Council President ug kasambagan Barangay Captain Franklin Omi Asoy nga kun pananglitan dunay mag home isolation, ikordon ang bay aron sa nga mahibaw ang makasilinganan ini nga sila gipa-isolate. Well, kumusulti sila, no? Because number one, gipangutan na lagi karon kay dili na gyud ta ka test og tanan, dili ta contact tracing because of the supplies and everything, no? So pero giawhag gina tanan nga ma-monitor lang gina namo as much as possible kung naa nga ni mahibaw-an namo nga mga pamilya nga naay mga sintomas, naay mga manifestation, amo gina sila pa home isolation. Yasmay Padilla, CC10 News. Samtang wa gisalikway sa Department of Health dinhi sa rehiyon ang posibilidad nga nakasud na ang Omicron variant dinhi sa Sugbo tungod sa paspas nga pagsaka sa kaso sa COVID-19. Apan giklaro ni Dr. Mary Jean Loreche, ang Chief Pathologist sa Department of Health, nga hangtod karon wa pay nibalik nga resulta sa mga sample nga ilang gipada alang sa genome sequencing didto ni sa kauluhan. Base sa monitoring niadtong Enero 11 ni doble na ang kaso sa COVID-19 sa pipila ka mga dapit dinhi sa Sugbo. Giklaro sab ni Dr. Loreche nga ubos pa ang critical utilization rate sa Sugbo. Sa kasamtangan, wala pa makaabot sa 15% ang critical care utilization rate sa pribadong tambalanan. Samtang ang mga pampublikong tambalanan anaa pa sa 60% ug kini posibleng tungod sa gamay ra ang bed allocation sa maong mga tambalanan alang sa COVID-19. Hinuon ni pasalig ang mga pasilidad nga giduma sa gobyerno nga mo-expand sila aron matubag ang panginahanglanon kung COVID beds ang hisgutan. So you see the discrepancy, no? Na there is a rapid rise in cases, but the hospital need, is not that high. It really means then that number one, there is that high possibility that people are now, they have mild symptoms or asymptomatic that will not require them to hurry up to the hospitals. Secondly, our vaccination must really be working because why is that? If you are hit by Omicron variant or by COVID, your symptoms will be mild or you will even be asymptomatic. Samtang syudad sa Mandawi, hugot nang mupatuman pagbalik sa 70% nga seating capacity sa mga public utility vehicles nga moagi diha sa ilang syudad. Kini subay na sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 diha sa Mandawi, ingon man hulga usab sa Omicron variant. Ang kasayuran ihatod ni Mereros Sagarino. Hugot nga ipatuman pagbalik sa syudad sa Mandawi ang 70% seating capacity sa mga public utility vehicles nga moagi sa Dakbayan. Sigon ni Konsehal Jimmy Lumapas, chairman sa Committee on Transportation, nga ni kumpiyansa na ang mga tao ug driver. Matod ni Lumapas nga iyang nabantayan nga puno-puno na ang mga jeep. Matod ni ini nga ang maong existing guideline sa Land Transportation Franchising Regulatory Board kon LTFRB, kinahanglang ipatuman pagbalik tungod sa nagkasaka nga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan ug hulga sa Omicron variant. Katong sa ibalik na to ang 70% ang capacity sa jeep. Ako pang kuanon kay karon ako na notice puno-puno naman ang mga jeep, no? So actually ang guideline sa LTFRB existing maghihapon to ang 70%.
Si Edwin Humauas, Executive Director sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim, nagkanayon nga nagpahigayon na sila og random checkpoint kabahin niini. From the start of 2022, ako ginaging gi-instruct ka ng atong mga team personnel to apprehend anang mga overloading. Kaghanta niya, mga gahi kay go. Ang ilang rason is dili sila kapugong sa mga musakay. Pero di man na moabli ilang pultahan kung way pasakyon, muna mo giingon nila. So, depende na ninyo, basta amo ging strictly implement ang social distancing, overloading. Muna gikuan, daily gina, natay checkpoint na sa drone. Usa ka libo pisos ang multa sa mga driver nga masakpan nga mag-overloading. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa dakbayan sa Mandawi gihapon nakapamakuna na ang kagamhanan ug kapin 10,000 ka booster doses apan alang sa City Health Office nga gamay pa kaayo kini kun itandi sa gidaghanon sa nakakumpleto na sa ilang second dose. Ang kasayuran ihatud pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Base sa dato sa Mandawi City Health Office kagahapon, 10,474 na ka-booster doses ang ilang na-administer. Hinuon sigo ni Dr. Debra Maria Katulong, Medical Officer sa City Health Office, gamay pa kini kung itandi sa gidaghanon sa nakakumpleto na sa second dose. Matud ni Katulong nga sa ilang datos, kapin 200,000 na ka mga individual ang nakakumpleto na sa second dose. Giawhag ni Katulong ang nakakumpleto na og pagpabakuna nga magpa-booster na isip dugang proteksyon batok COVID-19. Hilabi na nga adunay hulga sa Omicron variant. Mayroon ni siya gyapon compared to the expected nato kay ang ato ang first doses ang nakakompleto na gyud sa second dose niabot naman gyud siya 200,000 kapin. As of yesterday nakalista nami og 216,611 so kanang dapat ka na siyang 200,000 kapin kay especially na short ng interval sa atong booster doses expected na unta na sila magpa-booster. But as of yesterday, naabot pa may 10,000 kapin pa nga nagpa-booster. So, morning all the more encourage me nga magpapakuna na gidunta, get boosted na kay karon nga nagsaka na sa datong cases sa atong Omicron nga variant. Matud ni Katulong nga base sa Department of Health ang nakakompleto na sa second dose, mamahimong magpa-booster. 3 ka buwan, human na dawat ni ini ang iyang second dose. Matud sa doktora nga sa pagkakaron, nagapa sila sa pagbakuna sa backlogs nga second dose vaccinees tungod sa pagkahunong sa vaccination tungod sa bagyo. Na-backlog yun me because atong post-typhoon Odette ba nga daghan ang wala ka-avail sa ato ang vaccination. Kaya nga ato sa mga vaccination post, nangadaot man sad, nangguba man ang ilang mga struktura. So, karon we're trying to kanang nag-apasta karon sa ato ang idaghanon nga gusto na magpabakuna. If you look around sa atong mga vaccination post, tag-as kayo ang linya. So, we're really trying our best na mo respond mi ana nga demand karon sa atong mga constituents. Isip pagtubag ni ini, gawa sa upat ka vaccination sites nga nag-abli. Nagpahigayon usab sila og COVID-19 vaccination sa City Health Office matag Martes ug Miyerkules. Kaduha ngadto ka 3 ka higayon na usab sila mopahigayon og off-site vaccination ngadto sa mga barangay matag adlaw. Si Dr. Ligaya Lacambini Dargantes, Operations Head sa Mandawi City Vaccination Operations Center, nga nagplano silang magdugang og 2 pa ka vaccination sites. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang nihimo karon og contact tracing ang Lapu-Lapu City Health Office ngadto sa opisina sa City Legal Office human nga dunay kawani niini nga na-expose sa nagpositibo og COVID-19. Kini mo gitugan ni Mayor Junard Ahong Chan diin kadtong nalakip sa contact tracing ang ipaubos usab sa COVID-19 test. Subay niini gisuspenso na sa mayor ang serbisyo nga libre nga affidavit of loss nga gitanyag usab diha sa City Legal Office. Kini alang na usab sa kaluwasan sa mga tao nga buot mopahimos sa maong serbisyo. Hinuon suma sa mayor nga temporaryo ra ang ilang pagpahunong niini ug ila ra usab kining ibalik gilayon kun ugaling mahumana ang gihimo nga contact tracing. Target karon sa National Task Force Against COVID-19 nga mabakunahan na sa batok sa
sa COVID-19 karong Pebrero ang mga bata nga nag-edad og 5 ngadto sa 11 anyos. Matud ni Vaccine Czar Secretary Garlito Galvez, ilang gihuwat na lang ang pag-abot dinhi sa nasod sa Pfizer COVID-19 vaccine nga formulated alang sa maong age group. Sa pagkakaron gihan-ay pa sa National Vaccination Operations Center ang guidelines alang unya sa maong pagpamakuna. Samtang lakip sab sa target karong tuiga ang pagbakuna sa mga nag-edad 4 anyos paubos nga anaa sa di mo menos 1 ka milyon ang ihap ug posibleng sa Abril na ni masugdan. Giklaro hinuon ni Galvez nga padayon pa ang ilang hangyo ngadto sa mga manufacturer alang sa emergency use authorization aron masugdan na ang pagbakuna sa nahisgutang age group. Sa uhing datos anaa na sa 52.8 ka milyon ang fully vaccinated dinhi sa Pilipinas. 57.8 ka milyon ang nakakuha sa ilang unang dose, samtang niabot sa 3.5 ka milyon ka mga Pinoy na ang nakadawat sa ilang booster shots. Musunod, dakbayan sa Ormoc mitunol og 1 ka milyon ka pesos nga ayuda sa probinsya sa Sugbo. Kana og uban pa sa atong pagbalik sa Serye 47. Balik sa ato mga balita, Ormoc City Mayor Richard Gomez mihatag og 1 ka milyon ka pesos nga financial assistance ngadto sa probinsya sa Sugbo. Alang kaniya panahon na aron sila usab ang mutabang sa lit ni tabang man ang Sugbo kaniadto. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Miapa si Ormoc City Leyte Mayor Richard Gomez sa pagtabang ngadto sa mga nabagyuhan sa Sugbo. Kuyog ang iyang vice-mayor nga si Toto Locsin o mga konsehales, nitunol sila og 1 million pesos nga hinabang ngadto ni Gobernadora Gwendolyn Garcia sa Kapitolyo. Gamiton ang maong pondo alang sa nagpadayong rehabilitasyon o sa kabuuan ng nakalabay human giigo sa bagyong Odette ang Sugbo. Nasayod ng daan si Mayor Goma sa nimong pagtabang sa Sugbo kaniadto sa dihang naigo sa bagyong Ruping ang Ormoc City niadtong 1991. Maong panahon na aron sila nausab ang mutabang. Pagkamananan nangayo ko approval sa akong vice mayor sa akong council if pwede makahatagtag financial assistance sa lain-lain ng mga munisipyo og diri sa Cebu. Gibuti usab sa mayor nga apil sa ilang tabangan ang upat ka mga munisipyo sa Leyte nga hilabihang giigo sa bagyong Odette. Gawa sa pinansyal nga tabang, magpadayon usab ang ilang paghatag og bugas ug sin ngadto sa mga apektadong pamilya. Samtang paninguhaon usab nila nga matabangan ang mga kasikbit nga lugar sa Sugbo nga hilabihang giigo sa bagyo, sama na lang sa Bohol. So namin nakafocus mi sa Southern Leyte ug diri pa sa Cebu. Pagbalik na mo, makapangayop ako, aprobang ko sa council, makahatag mi, we can bring it to Bohol, pohon. Alang kaniya, mahinungdanon ang pagtinabangay aron sa hinay-hinay makabangon ang Kabisayan. Gian Navarro, CCTN News. Orphanage nga giduma sa Franciscan Sisters of the Sacred Heart dinha sa Barangay Guadalupe gibisita og gitunulan og relief kits mag-usa ka buwan human niigo ang bagyong Odette. Ang dugang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa pagkuso sa bagyong Odette dinhi sa Sugbo, tuyo nga gibisita ang Children's Home Orphanage dinhi sa Barangay Guadalupe ning dakbayan sa Sugbo. Mga aspirant sa interim Cebu Elite Marksman Eagles Club o Cebu Elite Puwersa Eagles Club maoy nagda sa pahalipay o gasa alang sa mga batang babay sa orphanage nga gipadagan sa Franciscan Sisters of the Sacred Heart. Mga sinakong bugas, mineral water, tissue, toothpaste, sabon, alcohol, face masks ug daghan pa maoy gitunol sa club sa orphanage. Sa iyang mensahe, gidasig ni CEMEC President Seferino Kuya Sef Binlot Jr. ang mga bata nga di magpakawa sa paglaom, kinahanglang magkugi inubanan sa pagampo aron maangkon ang damgo sa kinabuhi. Then ako lang is positive lang ka for me kay kung in terms of kuan god ka na gitawag na to kalampusan na to nagdepende na sa ato so sa kusah di namin nga nilampos ka tungod ni Sister Annie sa atong mga kuhan sa ito ar ginakay ato man ang kublingon determinasyon sa atong kinabuhi.
So dili na mahitabo sad kung di na to abagan og pagangko. Mapasalamaton usab si Orphanage Head Sister Amada Paz Manal sa nadawat nga relief items og miangkon nga dako na kaayo kini og tabang ngadto sa mga bata sa orphanage. Salamat because after the storm, the poor sparrows are visited by the prestigious eagles. So mas nalipayan kaayo ni nga niamo dinhi na nag-share mo sa inyong time or sa inyong resources. And not only that, we believe that God has sent you to us because you cannot be inspired by anybody else but the Holy Spirit. We strongly believe that it is the enlightenment of the Holy Spirit that compels you to be here, to be in solidarity with us. Isip pasalamat sa nadawat nga tabang, midalit usab og kanta ang mga bata sa aspirant sa CEMEC. Gipakapinan pagyud og sayaw nga gikahimuot sa mga bisita. Og tungod sa sorpresa nga gidalit sa mga bata ngadto sa CEMEC, gibinlan kini og gamay nga pinaskuhan nga siguradong ikalipay sa tanan. Mary Rosa Garino, CCTN News. Mga hardware, supermarket ug uban pang mga supplier nagpinirmahay uban ni Governor Gwendolyn Garcia alang sa Dasig Sugbo Assistance Program. Moabot sa 50 ka mga establishmento ang nagtinabangay aron matukod pagbalik ang mga panimay nga giguba sa bagyong Odette. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagkahiusa ang mga construction suppliers ug ubang establishmento aron matabangan sa pagpatukod pagbalik sa mga gubang panimay sa Sugbo. Human sa dulan usa ka buwan nga panagsabot uban ni Gobernadora Gwendolyn Garcia, nagpirmahanay na sila alang sa Dasig Sugbo Assistance Program. Ana sa dili mo menos 50 ka mga partners ang moabag sa paghatag og mga materyales sa pagpatukod og mga balay, ingon man mga nag-unang panginahanglanon. Ang matag apektadong pamilya adunay tag 5,000 pesos nga coupon aron paliton ang gikinahanglang construction materials ug mga gamit sa panimay ngadto sa mga partner merchants. Nagpadayon pa hinuon ang pag-verify sa matag LGU ngadto sa mga pamilyang hatagonon. So kami nga mga provincial board members gitahasan mi to assist sa pag-identify sa katong mga affected yun nga mga panimalay, no, ug katong mga households. Ongoing ang validation ni ana, it's between local government unit to the provincial government. Usa sa ilang nasabutan ngadto sa mga suppliers mao ang pagbaligya sa mga panginahanglanon sa barato ug makiangayong presyo. Maong nihangyo ang Department of Trade and Industry sa mga establishmento nga dili mag-overprice. We have also continued to do monitoring and even enforcement to ensure that the prices of our basic necessities and our hardware materials will remain reasonable. Samtang gitataw sa grupo sa mga negosyante nga wala gayoy mahitabong kompetensya, inay magtinabangay gayod. Kay at the end of the day, as businessman, as business sector, as businessman and women, employees or employer, where here we have to be responsible also to the community. Butang ipasalamatan ni Gobernadora Garcia ang mga partners, ilabi na ang mga iladong establishmento tungod sa ilang pagsuporta sukad pa sa sinugdanan sa mga programa. Diha niya nakita ang tiunay nga panagiusa sa publiko o pribadong sektor ning nagkagrabing panahon sa panginahanglan. Kadtong nakasugamak yung maayo itaw, iining Typhoon Odette, matabangan nato hinahinay sa pagbaro and to rebuild their homes, in so doing, rebuild their lives. Supli gimogatan sa gobernadora nga mas maayo ang Dasig Sugbo Assistance Program itandi sa naandang direkta nga paghatag og cash isip ayuda
Kini tungod kay sigurado nga madirekta ang paghatag og tabang ug dili magamit sa laing paagi. Gian Navarro, CCTN News. Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni himo og panagtigom alang sa ipahigayong motorkada sa imahe ni Senyor Santo Niño nga mahitabo karon ng adlawng Sabado. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Inso. Nihimo og coordination meeting ang kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kaganihang buntag tali sa mga nagkadayang stakeholders pinanguluhan sa City Tourism Cultural and Historical Affairs Commission kun TCHAC. Kini alang na sa nga motorcade sa balang bata nga si Senyor Santo Niño karong adlaw nga Sabado subay sa maabot nga kasaulugan sa Pista Senyor. Sugdan ang motorcade sa alas 6:30 sa gabi. Din apil nga magian sa kalihukan ng dakbayan sa Sugbo, Talisay, Mandaue, Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova. Dayon moagi kini sa Cordova Link Expressway ug balik ngadto sa simbahan sa Basilica Minor del Santo Niño. Si Mario Napoli, pangu sa City Traffic Management System kun City MS, nagkanayon nga mokabat sa 50 ka mga traffic enforcers ang ilang ipakatap nga muman sa trapiko sa mao nga adlaw. Nasayran nga human sa Baging Odette, daghang mga wire sa kuryente ug mga basura ang nagpabilin pa sa mga kadalanan. Apan gitugan ni Napoli nga ilahan ng nahawanan ang ruta sa motorkada. Once nga mabutan sa may Putsuruhan, so kanang first bridge na to temporary close na to kadyot, at least makalabang man lang ang kalabang ng icon usa pa dato pag balik. Gawas ni ini mokabat usab sa 75 ka mga pulis ang i-deploy sa ruta sa motorkada aron sa pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw. Ang kanhi chairperson sa TCHAC ug First Lady nga si Cindy Chan nagkanayon nga dunay mga flaglet sila nga ibutang sa ruta sa motorkada. Din gikan sa First Bridge molahos kini sa simbahan sa Beren sa Regla, din mohunong kadali sud sa 2 ka minutos ang imahen. Inig kahuman molahos na kini paingon sa Barangay Luok, mohunong nasad sud sa 2 ka minutos sa tubangan nga bahin sa simbahan sa Barangay Babag. Dayon molahos na kini sa lungsod sa Cordova. Gitugan ni Chan nga sa ubos nga bahin sa First Bridge doon na sila andamon nga kalihukan diin sugaton og sinulog festival dance ang convoy sa motorkada. Magbutang basad sila og mga DBC. And then, pero kami naami sa foot sa bridge, then ang Beren sa Regla pod, they have their youth na mo halad pod og sayaw na sinulog. Foot of the bridge, mo ang kuana Lapu-Lapu Performing Arts. Pahimang no hinunining at sa mga deboto nga magatang kilid sa karsada nga padayong mutuman sa mga health and safety protocols. Hilabi na ang pagsulob kanunay og face mask ug ang pag-obserbar sa social distancing. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Kapin sa usa ka gatos ka mga pulis ang ipakatap sa ruta sa motorkada karong Sabado sa gabi. Mga deboto ni Senyor Santo Niño nga magbutang og altar sa ruta giawhag dili ilapas sa pedestrian. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Giandam na sa Cebu City Police Office ang gatusan ka mga personel nga may ipakatap sa ruta sa motorkada karong Sabado sa gabi aron mahimong hapsay ang maong kalihukan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga ilang giawhag ang mga debotong Katoliko nga maghuwat nga muagi ang motorkada nga nagdala sa imahe ni Santo Niño nga dili lang magbutang og altar nga mulapas na sa pedestrian aron dili makabalda sa mga motorista o sa mga tawo nga muagi sa sidewalk. Ilaw usab nga badlungo na mga nagtapok-tapok aron malikayan ang tinakdanay sa COVID-19. Ilibin na nga misaka pag-ayo ang kaso sa dakbay sa Sugbo. Muna nga ito ang gihangyo sad no nga kung pananglitan man gani magbutang gid sila og altar, so you have to make it sure nga dili siya mulapas ato ang pedestrian no. Adto nila ibutang sa perimeter nila sa ilahang property or sa mga establishment man gani ana ibutang silang within silang establishment as long as nga dili gid siya mo lagpas sa sidewalk nga makabalda sa mga tao. Magsugod ang motorkada sa alas 6:30 sa gabi din ilang gituuhan nga makamugna kini grabe kahuot sa dagan sa mga sakinan tungod kay aga maong oras moiting pamauli na sa mga trabahante. Panawagan karon ni Parilla sa mga tao nga nagplano nga mulakaw sa maong oras nga labing maayo nga mosayo sila nga biyahe aron dili matanggong sa karsada. Kay atong gipahibalo sad usasan sa to ipahibalo sa ato mga kaigsunan nga karong umaabot
Pizza 15 no Sabado. Doon natin pagahimuon nga prosesyon pero motorcade lang ni siya. So bisan pa tuod og motorcade ni siya pero maka-create gihapon ni siya og traffic considering nga mag-start og 6:30. So ang atong hangyo sa ato ang mga kaigsuonan nga kung doon na sila yung mga appointment anang oras so mag plus 3 or 4 hours sila sa ilahang paggikan sa ilahang panimalay or asa sila padulong. Iba na ba nga mula na og 3 ka oras ang motorkada una kini mabalik ang imahe ni Santo Niño sa Basilica. Hugot nga seguridad usab ang ipatuman sa palibot sa Basilica aron nga dili mosulod ang mga debotong Katoliko sa mga adlaw. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang gipahibaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga iyang ipadayon ang iyang pagsayaw pahinungod kang Senyor Santo Niño. Gani usas iyang pangaliya nga unta hingpit nga makabangon ang Sugbo. Gipahibaw sab sa Kapitolyo nga sama sa nakalabay nga tuig, pre-recorded kini og limitado lang ang makauban niini sa pagsayaw gumikan sa hulga sa COVID-19. Kuyog sa paghad ni Gobernador Gwendolyn Garcia og sayaw ang siyam ngadto sa 10 ka mga sakop sa Hunta Probinsyal. Ipahigayon ang maong produksyon dinha mismo sa Capitol Grounds ug ipasalida kini karong Enero 16 adlaw sa fiesta ni Santo Niño. Kini na ang ika-13 nga higayon sa pagsayaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa Sinulog Dance sukad pa ni adtong tuig 2005. Samtang gidasig sa Cebu City Emergency Operations Center ang publiko, nalikayan lang una ang mga kalihukan sa pista sa kabarangayan, ingon man ang mga misa sa kapilya o guban pang mga kalihukan. Kini labi na karong Fiesta Senior diin daghan sa mga kapilya ang nipahigayon niini. Matod ni EOC Head Konsehal Joel Garganera nga pagkitagbuan niini ang kadagkuan sa Archdiocese of Cebu aron tukion ang mga bag-ong guidelines nga posibleng ipatuman sa mga simbahan kung nagkagarbi na ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 dinhi sa syudad. Nagkanayon si Garganera nga labing maayo nga magbuhat og mga pasiunang aksyon aron malikayan ang pagsaka og samot sa kaso sa COVID-19. Pasabot niini nga ngayang panaminan ang gibuhat karon sa Basilica Minore del Santo Niño nga wa mo pahigayon o foot procession ingon man gihulipan kini ngadto sa motorkada aron malikayan ang mga dagko nga mga tapok-tapok. Dili pahinuon siya matino kuda unsa ang uban pang butang nga tukion nila atol sa tigom sa mga kaparian. Sa laing balita, mahimo ng sugdan sa mga dapit ubos sa Alert Level 3 karong Enero 31 ang pagpahigayon sa Phase 2 sa limitadong face-to-face nga klase. Giklaro sa Commission on Higher Education CONCHED nga kini adunay pagtugot sa Public Health Services Team sa Department of Health. Gipahibaw sab sa CHED nga kadtong mga universidad ug kolehiyo sa mga dapit nga ubos sa Alert Level 2 mahimo sab nga makasugod bisan unsang orasa sa ilang limited face-to-face nga klase. Samtang nihangyo sab karon ang Alliance of Concerned Teachers nga unta ilangan-langan lang una ang face-to-face classes tungod sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa mga dapit ubos sa Alert Level 3. Gitinguha niini nga ipatuman hinuon ang 2 ka semana nga school break human nga nasuta sa ilang survey nga sa 7,448 ka respondents, 55.1% niini ang dunay simptomas sa flu. Musunod, suspek sa pagpatay sa 10 anyos nga batang babae na dakpa na. Kana uguban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, nadakpan lang karong hapon ang nag-inusarang suspek sa pagpatay sa 10 anyos nga si Kiara May Namana nga sa adlaw usab sa adlubong sa biktima. Nailhan ang dinakpan nga si Ayan Bakuli, 18 anyos nga taga-barangay Maghaway, dakbayan sa Talisay. Matod ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, ang hipi sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay, nga ilang naabtan si Bakuli sa barangay Campo Otso, lungsod sa Minganilla, nga nisuway na unta sa pag-ikyas. Sa 7 ka mga testigos nga gihuptan sa kapulisan, pulos kini mitumbok kang Bakuli. Gitun-an sa suspek, kung gitug-an sa suspek nga samtang siya gikan naligo sa sapa, gikatagbo niini ang batang babae ug hangtod nga ni santop
sa iyang hunahuna ang pagtuok sa bata og nalumos kini sa sapa. Siya ra usab ang nagtago sa biktima sa gamay nga langob sa may sitio Napo, Barangay Tapol, siyudad sa Talisay. Samtang mapasalamaton si Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas sa kapaspasalihok sa kapulisan sa Talisay og nipasalig nga ihatag ang reward money nga iyang gisaad nga madakpan lang ang responsable. Karong hapon gihatod na sa iyang katapusang kapahuwayan si Kiara Mi diha sa Poblasyon Public Cemetery. Mapasalamaton hinuon ang ginikanan sa bata sa pagkasikop sa responsable sa krimen. Samtang bagong hepe sa Cebu City Police Office ni Saad nga wa siya'y usbon sa mga programa nga gipatuman sa iyang gihulipan, ilabi na kun pagtubag sa kriminalidad sa dakbayan ang hisgutan. Ang dugang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Wala naman problema ang bagong hepe sa Cebu City Police Office sa Colonel Ernesto Salvador Tagle sa paglingkod sa katungdanan tungod kay nakahanay na ang mga programa nini. Mato ni Tagle nga atol sa iyang pagabot sa Dakbayan Sugbo, gibriefing na siya ni Police Colonel Lucifero Ligan ang kasamtangan nga hepe karon sa Regional Investigation and Detective Management Unit. Misalig na usab siya sa tanang officer sa CCPO sanglit na sayo na sila kung sa angayan nga buhaton nilibina ang pagtubag sa kriminalidad. Yung was briefed by the previous city director, Colonel Legan. Nagsama rin naman kami sa dati sa PSG. So medyo magaan. Lahat ng mga inano niya sa akin, sinabi sa akin kung ano yung mga dapat gawin. So magaan lang sa akin ngayon pa Isaad si Tagling ay ipadayon ang mga maayong programa sa iyong gihulipan dakip na aga mga good practice nini. Dungan sa saad nga ilang nga himuon ng tanan alang sa kaayuhan sa mga sugboanon. Dugang niya nga makigtagbo pa siya sa mga Chief of Police alang na sa pagpahibaw sa mga lagda nga gipatuman ni PNP Chief Junardo Carlos ning nakaduol na ang eleksyon. Alam ko magagandang mga mayong mga practices ang nahimo na ating mga yung dating city director. So padayon ra gihapon o I will do my best for the better. Mando lang niya sa mga sakop nga padayon lang silang trabaho, ilabi na ang pagsulbad sa mga krimen nga nahitabo sa matag jurisdiksyon ug ang pagpadayon sa gubat batok sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCT News. Ang gugma sa Ginoo ug ang tinuod nga kalinaw dili gayud mahatag sa kalibutan. Bisan unsa pa kahapsay sa kahimtang sa imong palibot, dili nimo matagamtam ang hingpit nga kalinaw kun wa ang Ginoo. Diha ka lamang kini makuha nining matang sa pagbati tungod kay siya man ang tinubdan sa hingpit nga kalinaw. Makita kini diha sa bayon ni atong binuhat nga dunay halawom nga relasyon sa Ginoo. Ug kung nangandoy ka man nga makabaton og kalinaw ang kalibutan, sugdi ang kalinaw diha sa imong kaugalingon. Ipailahan si Jesus nga imong Ginoo ug manunumos ngadto sa kalibutan ug ipansiwag ang iyang ngalan sa kadaghanan. Ug isangyaw ang iyang gugma ug kayo sa tanang katawhan aron usab sila makasinati sa kalinaw nga naa sa imong kailanman. Mga igsoon, kini ang atong lamdag daron nga adlaw. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.